Ka bɛn ni Mali ka san 60 yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na, an kɛnbɛ ka wele bila bi Adama Jara ma. Dɔw b'a dɔn ni Ben le cerveau ye. Adama Jara an b'a dɔn k'a fɔ bi ale bɛ kulu dɔ la n'o ye mouvement France dégage. Ale ye hakilina tabaga dɔ ye. Kuma lasela don bi an bolo ka bɛn n'u ka wulikajɔ ye mun bolo dalen don tarata don 22 septembre yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'u kɛnbɛ ka meeting ba dɔ boloda. An ye wele bila ma ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u ka wulikajɔ kun kan, hakilina mun bɛ wulikajɔ in kɔnɔ mun ye k'a ɲini Faransi ka bɔ an fɛ yan, u ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka mɔgɔw lasɔn. I b'a fɔ jamukan yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min, à vous de convaincre. An b'a dɔn k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau, sifinaka dun bi mun dogolen tɛ mɔgɔ la ka d'a kan an b'a dɔn a ye kulu caman kɛ wulikajɔ hukumu kɔnɔna na jamana ko in na ka na se fo M5 RFP kɔnɔna na. An b'a dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ bonyana o fana na, sifinakaw fana ka ɲɛmaa dɔ don o kɔnɔna na. O la bi an n'a bɛna masala mun de la depuis kumajan u ɲɛsinnen bɛ ko Faransi ka taa ka bɔ an fɛ yan, a kun an ka se k'a dɔn bi k'a walawala. O la Ben an b'i fo an ka weleli jaabili la. Yan'an ka don baabu yɛrɛ kɔnɔ, Ben yɛrɛ nana cogo di le cerveau? An bɛ filɛlibaga bɛɛ fo, donc Énergie TV baarakɛla bɛɛ fo. Ben le cerveau a nana cogoya min na k'an to lycée la, AM ko wagati, donc an camarade dɔ tun bɛ yen Bubisa, ale de tun b'a fɔ ma Ben le cerveau. Ale y'a fɔ hakilina dɔ kɔnɔ komi o san wagatiw gɛlɛyara Kati lycée Mambi kɔnɔ kosɛbɛ AM ko ni mɔgɔ caman hakili b'a la. Donc o kɔfɛ ni polisiw fana tun bɛ an ɲini, olu b'a fɔ ko c'est Ben le cerveau. Donc Ben ne ko in kunyanfa ye, ni an ye Ben minɛ an bɛ tigɛ da ko in kan. Donc bakuruba la an tor'o la ten, tɔgɔ in tora ka fɔ fɔ an yɛrɛ a continuera ka k'an tɔgɔ ye. D'accord. O la sa an y'a fɔ cogo min babu daminɛ na, aw kɛnbɛ ka wulikajɔ dɔ boloda mun ye mouvement France dégage. Mouvement yɛrɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye kulu sugu jumɛn don, jɔn ni jɔn de b'a kɔnɔ bi? Voilà, mouvement France dégage a hakilina nana kabiri wagati jan i y'a fɔ cogoya min na, parce que an ye jateminɛ min kɛ Faransi ka laɲini ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma min ŋaniya taara kabiri 10 janvier 1957 k'u bɛ segin ka n'u tigɛ sigi o jamanaw kan ka kɛɲɛ n'u dugu jukɔrɔ nafolo ani jamana ninnu o cɛncɛn fuga yɔrɔ ninnu ka nafa sɔrɔ siraw sababu ye. Donc o y'a to an ye wulikajɔ in kɛ, an ko Faransi tɛ se ka k'anw jugu ye ka tila ka kɛ anw jigi ye. Donc o min bɛ sen na an ye wulikajɔ in ta ka ɲɛsin Faransi ma, o la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Kulu caman b'a la, Docteur Umar Mariga anw n'ale yɛrɛ bɛ kuluba dɔ kɔnɔ n'o ye Mouvement démocratique et populaire. Donc o kulu in b'a la, Sidiki Kuyatew Yiriba kɔrɔ, Ibrahima Kebe faso kanu, donc Yɛrɛwolo debout sur les remparts Pape Diallo, Ɲankɔrɔ Yɛsa Make, PACP, Nuhu Sar, FAD, ani Salif Keita en tant que personnalité, elle est artiste. Donc ka se député kɔrɔ Musa Jara olu fana ma. Donc an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan, n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen n'a ma se olu tɔgɔ ma, mais bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ni mouvement des jeunes patriotes Modi Sidibé. Donc an caman farala ɲɔgɔn kan ni hakilina in de kɔnɔ pour que an ka se ka kɛ comme an ka devise b'a fɔ cogo min, un peuple un but une foi. Parce que ni peuple farala ɲɔgɔn kan wulikajɔ fɛn o fɛn la a bɛ sabati. Donc n'an bɛ Mali ko la an tɛ mɔgɔ ko la, an de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali ni kisi o cogoya de la. An bɛ Mali ka san 60 yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnɛmali waati la. San 60 ɲinan e bɛ se ka mun fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ, o san 60 kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min bi, e hakilina ye mun ye bi an ka indépendance la? An bɛ san 60 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya taara, a bɛ fɔ ten nka an tɛ san 60 yɛrɛma hɔrɔnya la. An ye san 8 kɛ Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔn sanumaw u y'u bolo don jamana kɔrɔ ka Mali kan hɔrɔnya ka malidenw lafiya sanji 8 kɔnɔ. An y'o kɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ, nka Musa Tarawele n'a jɛɲɔgɔn juguw nana ka na jamana firi k'a na segin Faransi ka wari kɔnɔ, k'a na segin Faransi armée ka accord de défense kɔnɔ
ka na segi accord culturel kono ka ka école système éducatif du français ma ani ka segi kana ala ka jamana ñemogo sigili kana France da do bela nim fem fe an ka politique sira o bela jele do na galamala Musa Traoré ka wakati la ka ambo yerma horaya kono ka segi ka tan do jonya juru kono tuguni donc anye sam biduru ni flaminke yoro la ibe ni sonja ko parce que malien no sona ku joli di ka mali ka horaya yoro do la ibe tashi black e ba e ka fo ko mali den jugu do sona ku tiga di kenema jugu maka mali firi e ke wakati do sera bi mali dombe wuli ga jomina no wolo la Ibrahim Boubacar Keita Francis Sako mi ñogon yɛrɛ après Alassane Dramane Ouattara ni Macky Sall donc malidenw sera ko la boy cogoya min na an ka wuli ka jɔ kelen kɛ ni ye ciden boy ni ma cibaga boy donc i ma kila o de b'a wajibiya an kan bi i bɛ ka talen kɔfɛ France ka taa pour que an bɛ ka Mali kura min laɲini Mali min lafiyalen don donc Mali min bɛ bɔ nɔgɔ la kuma fɔ o Mali min se ka sabati cogoya min na. Ɲinan ta bɛna kɛ hokumu mun kɔnɔ e yɛrɛ hakilina ye mun y'a la est-ce que a ka ɲi ka ɲɛnɛmaya wa? Oui, a ka ɲi ka ɲɛnamaya parce que n'i y'a ta cogo a n'a tabagaw ka wuli ka jɔ lajɛ n'i ma ɲɛnamaya o kan a bɛ gɛlɛya fiɲɛba bɛ y'a baara la donc a ka ɲi ka ɲɛnamaya nka a bɛ bila hokumu min kɔnɔ an ka faamu na o de ka ɲi ka kɛ maintenant ka miiri yɛrɛmahɔrɔya yɛrɛ yɛrɛ la parce que on ne confie pas la défense nationale mɔgɔ jamana lakana o tɛ kalifa mɔgɔ wɛrɛ la donc surasi minnu bɛ yen bi camancɛ fanga in n'a ko ɲɛmɔgɔya b'olu bolo u ka ɲi k'o de faamuya ni fagali bɛ yen ko bɛ terrain kan olu ɲɛ b'a gundo la an bɛ se ka politiki kuma fɔ nka min bɛ ka kɛ panpara terrain sanfɛ olu ɲɛ bɛ o la o diyalen don u ma donc a man kan tɛ ka kɛ ɲagari ko dama ye a ka ɲi ka kɛ min fana ye wulikajɔ don pour que réellement an bɛ bɔ France bolo jɔnya juru. N'aw ko France dégage France jumɛn de ko don le peuple ou bien France dirigeants de ko don wa ou bien quoi force minnu b'an fɛ an b'a dɔn bi Barkhane b'an fɛ yan. Voilà, France dégage a bɛ inscrit dynamique min kɔnɔ o ye ko doni mana bonya cogo cogo i b'i bolo don i b'a ta yɔrɔ dɔ fɛ o ye bi fɔlɔ teliyala min ye maliyɛnw fagali ye n'o ye u ka force Barkhane o ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ komi bamanankan na Barkhane yɛrɛ kɔrɔ ko barikani donc barika t'a la parce que a ma se ka maliyɛnw dɛmɛ ka Mali lakana a ma se ka maliyɛnw dɛmɛ ka Mali dugukolo lakana ka maliyɛnw ni lakana donc o de y'a to an bɛ fɛ France ka cɛfini tabaga minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu de ka bɔ yen fɔlɔ pour que an bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔnma kɛ ni jamanaw ye Modibo Keyita y'a kɛ kunu Irisi jamana ani kunkɔrɔta bɔra k'an ka taa kunu yɔrɔ ko fɔlɔ jara kɔsa in na Centrafrique olu y'a kelen kɛ u ka gɛlɛya fiɲɛ bɔra Syrie ainsi de suite donc pour nous an bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔnma kɛ ni Irisiw ye wagati kungurunin kɔnɔ nafa saba kama diplomatiquement u bɛ siéger Nations Unies Conseil permanent fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ u bɛ se k'an dɛmɛ formation sira fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ k'an ka sɔrɔ cɛfini tabagaw kolojo ka taga fɛ ani ka kɛlɛkɛminɛnw feere Mali ma kɛlɛkɛminɛn ɲumanw Mali mago bɛ minnu na ka Mali cɛfini tabagaw dege u cili la pour que réellement ani ka to an kɛrɛfɛ k'an lakana France ka tagali la parce que mɔgɔ min bɛ France dɔn Baba Modibo y'u gɛnni min kɛ janvier 61 o tasara bere de bɛ ka jigin Mali kan halisa donc parce que ko ni Modibo tun ye Mali kan hɔrɔnya a bɛ na ni farafinna bɛɛ ka muruti a bɛ na ni farafinna bɛɛ ka kan hɔrɔnyali o de y'a to u ye fɛn bɛɛ kɛ u ni jamana sokɔnɔjugu ka Modibo lajɔ donc pour nous a ka ɲi ka bila o hakilina de kɔnɔ pour que cogoya min na an bɛ se ka lakana ko in bila ɲɛfɛ n'o bɔra yen min ye France ka wari min b'an bolo CFA ko an bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ ka ɲɛsin kɛ o ma o tɛmɛlen kɔfɛ min ye an ka tubabukan fɔ k'o de ka fɔ anw ka kalansow la France ka programme dɔ bɛ yen ko programme d'ajustement structurel PAS kɔrɔ ko a bɛɛ ka passer n'o passera ka ban fɛn tɔ bɛɛ bɛ passer o de kama u b'a fɔ anw bɛ Mali kalan sira fɛ an bɛ ni 100 sara ye Mali kalan musaka ye an bɛ 70 ta nka aw bɛ nin programme nin kɛ aw bɛ nin kɛ aw bɛ nin kɛ o de y'a to Mali kɔnɔ kabiri bɛ écoledenya la i b'a dɔn k'i bɛna taa laban tewuli la donc kalan yɛrɛ tɛ kɛ ka ɲɛsin tugun jamana baaraw ma adaptelen t'o la donc parce que olu de b'a fɛngɛ u b'a fɔ an bɛ aw ka santé financer misalila a 35% nka a siratigɛ fɛ aw bɛ nin formation sugu de k'aw ka médecin faculté de médecine na aw ka école de santé la o tɛmɛlen kɔfɛ aw bɛ nin dɔgɔtɔrɔso suguya de jɔ et ça ce sont des clauses
minnu bɛ kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ka dɛmɛ lielen don pour que k'e minɛ jɔnya kɔnɔ donc o de la Sékou Touré ko toute aide qui ne vous aide pas vous en passez de l'aide n'est pas de l'aide mais c'est de l'exploitation ko dɛmɛ o dɛmɛ t'i dɛmɛ ka bɔ dɛmɛ ko mago kɔnɔ o tɛ dɛmɛ ye ko nka o ye pour que tigɛ bɛ se ka continuer ka sigi ka donc o de siratigɛw fɛ an bɛ Faransi bolo bɔ dɔɔni dɔɔni an ka fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i y'u ka centre culturel ta k'a lajɛ bi i bɛ kuma mɔgɔ mɔgɔ ka kan na a tigi ka jɔnya juru b'i kan une langue part avec son contenu donc kana u ka centre culturel kan o ye k'u ka danbe ta ka na coko anw ka danbe u ka tufa ta ka na coko anw ka bugu kunna pour que an bɛ se ka miiri Faransi ka miiri cogo la o de b'a to hali mɔgɔ caman b'a fɔ ni Faransi tɛ an tɛ se ka balo parce que ni mɔgɔ seri hakili la a seri la adamaden min b'a ani fɛn bɛɛ bɔ ɲɔgɔn ma o ye hakili de donc ni mɔgɔ min seri hakili la o tigila mɔgɔ seri la o sera an miiri cogo la Stephen Biko b'o de fɔ l'arme la plus redoutable entre les mains de l'oppresseur reste l'esprit de l'opprimé ko kɛlɛkɛminɛn samatiyalen tɛ bingalikɛla bolo fo a bɛna bin mɔgɔ min kan a ka s'a tigi hakili la donc o de jɔnya juru min bɛ fo de ka se ka tigɛ hakilinaw la an ka sɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamana ni kisili baaraw Ben an b'a ye k'a fɔ ko wuli ka jɔ fɔlɔ i ka kuma b'a jira k'a fɔ a ɲɛsinnen bɛ u ka forcew de ma olu ka taa ka bɔ o de tɛ o ye fɔlɔ ye étape fɔlɔ ye aw ka bɔli mun bɛna kɛ tarata don septembre kalo tile 22 aw sigalen bɛ mun de la Faransi ka force ninnu na bi Mali la yan an sigalen bɛ min na o bɛ kɛnɛ kan i b'a fɔ ni Faransi ko k'ale 5e puissance mondiale militairement et nucléairement i bɛ a ye olu yɛrɛ ka enquêteurs bɔra n'a ye ko Yad Agali ko a ka kɛlɛkɛcɛ ko maa 7,000 ko Sema k'olu ka kɛlɛkɛcɛ ko maa 5,000 Amadou Koufa k'olu ka k'a ka kɛlɛkɛcɛ ko maa 3,000 Faransi ka maa 4,500 ni diɲɛ subahana mansi bɛɛ bɛ anw fɛ yan tile 7 kɔnɔ don min u bɛna kɔ na ka se Kidal Faransi sera ka o baaraba kɛ o don kama parce que ni jɛgɛ ni jɛgɛminɛla ka technique don ni bɛ fɛ ka jɛgɛ sɔrɔ ni ma au moins dole i ma nɔgɔ kɛ dole na jɛgɛ fɛnɛ a tɛ dole ta dɛ donc fu tun ka baara dɔ kɛ pour que an bɛ se ka danaya dɔ bɛ se ka na o de la mɔgɔw bɔra François Hollande Mayiga François Hollande Touré o n'o caman Damien Boite Cissé o baden kɛra jamana kɔnɔ o wagati la parce que mɔgɔ caman tun b'a faamu kabiri o wagati an sigi ka jateminɛ kɛ an ko an ma deli ka soso ye ka soso fagalan dilan attendons de voir clair jɔnkuna ni janko ka taa na camancɛ fanga tɛmɛlen 2013 donc ni camancɛ fanga in bɛ se ka kɛ sababu ye comme camancɛ fanga dɔ kɔnɔ u nana nin bɛ se ka camancɛ fanga in bɛ se ka kɛ sababu ye k'u taali fɛnɛ baaraw dilan donc o de y'a to an bɛ ka o hakilina fɔ an sigalen don min na n'o y'a sɔrɔ tile 7 min olu ye nin baara kɛ nka san 7 u ma se ka an na don Kidal kɔnɔ pire encore u ye Kidal to yen k'o kɛ banbagaci ninnu labɛnyɔrɔ an'u fandayɔrɔ an'u ka kojugu dilanyɔrɔ ye ka tila an y'olu wele ka na don min n'an tun bɛ kɔ na bi Mali fan bɛɛ de don lakanabaliya la hali Bamako kɛrɛfɛ bon sinon Bamako yɛrɛ lakanalen tɛ donc ni cɛbilenkɛ bɔ kun ye dɔn ye olu na kun ye mun ɲa sisan maliyɛn 10,005 mais Ben olu dɔrɔn tɛ yan dɛ an b'a ye k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye Nations Unies o fana ka forcew b'an fɛ yan MINUSMA voilà an bɛ se k'a bɛɛ da Faransi kan wa voilà maintenant ni miirila ka taa 2011 la Faransi ye MNLA bisimila Nicolas Sarkozy MNLA ɲɛmɔgɔ bisimila novembre 2011 Élysée kɔnɔ donc u ka sɔrɔ ka bɔ Libye ka jigin Mali kan min ye MINUSMA ko ye MINUSMA tɛ yen Faransi de bɛ yen n'i ye Mali ta k'a lajɛ ani pays francophone Faransi ka jamana maralen kɔrɔ Nations Unies na Faransi ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian o de bɛ taa anw kunkanko kuma fɔ donc o bɛ i b'a fɔ n'i y'ali MINUSMA ka ɲina mandat prorogation na États-Unis kun ko k'olu ma nafa y'a la k'u ka résultat la ko c'est pas des résultats probants ko k'a ko jɔ juin tɛmɛlen donc Faransi de taara k'a lafasa k'a ka ɲi k'a bɛ ka baara kɛ k'a bɛ ka forage sen k'a bɛ ka lumière di maliyɛnw ma i b'a fɔ k'an y'u wele ko an bɛ dibi de la i b'a fɔ an y'u wele k'an bɛ yɛlɛ de la ka bɔ marabagaw b'an bolo voilà ka bɔ kuma la ka na n'i ye MINUSMA poste stratégique fɛn fɛn lajɛ français de b'a bɛɛ la k'a daminɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ la le franco-tchadien général Anadif ka se a poste stratégique bɛɛ français de b'a a bɛɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ Faransi de bɛ
a kuma ka la fasa donc MINUSMA o Barkhane o c'est la France et accord de défense be anw ni France de ni ɲɔgɔn cɛ min signé en juillet 2014 donc pour nous ni yo ta ko lajɛ o de y'a to an bɛ fɛ accord de défense Mali ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ bi sanji 5 an b'a fɔ de ko san tɛmɛlenw na ko Mali tun bɛ gɛlɛya mais France i ka kuma b'a yira k'u bɛ yan u ka intérêt de kama o tɛ u bɛ yan u ka intérêt kama wa u ka intérêt ɲini ko juguya kama maliyɛnw kan sinon jamana ni jamana tɛ i b'a fɔ ne ye Adama ani e Timbo ko fisabililayi b'a la o tɛ jamana ni jamana cɛ dɛ justement c'est pourquoi n bɛ fɛ k'i ɲininka aw bɛ ka ɲɛsin minnu ma n'o ye Russie ni Chine ye est-ce que olu fana ka intérêt t'a la voilà olu ka intérêt b'a la mais anw ka intérêt b'o kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko partenariat gagnant-gagnant e ka dɔ sɔrɔ ne ka dɔ sɔrɔ o jɛɲɔgɔnya ɲuman an mako b'o de la sinon an b'a fɔ an tɛ se k'o ɲini France fɛ yan an tɛ se k'o sɔrɔ ni France ye munna parce que France taacogo de ye nin ye France danna nin kan kabiri badabada e sɔrɔ t'olu bolo olu ka sɔrɔ ye min ye fɔ u ka jamana maralen kɔrɔw dalen ka to olu bɛ jɔ o de kan a bɛ fɔ min ma ko état prédateur n'a b'a ka ɲinifɛn ɲini a bɛ ko ni wara bɛ mangalanin kɔ e ka hakɛ tɛ yen France n'a ka mais Ben est-ce que o tɛ marabagako ye diɲɛ jamana o jamana bɛ yen bɛɛ b'a ka intérêt de ɲini ɲɛmaa o ɲɛmaa bɛ jamanaw kunna bɛɛ bɛ sigi u ka jamana intérêt de lakanali kama k'o ɲini est-ce que Mali ta t'o de ye yan'an ka baga France ma non an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolo fɛgɛya u bɛ profiter o la o b'a la comme on a dit Ibrahim Boubacar Keita kun y'o ye f'u y'a tɔgɔ don u ka dictionnaire la nka o fana tɛmɛlen kɔfɛ n'an ɲɛ bɛ ka bɔ yen k'o ye sokɔnɔta ye e k'o ye France ka ciden ye ni France ka laɲini cogoya la i tɛ se ka jamana si fɔ ko France taara jamana min dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ surtout à ka ancienne colonie et puis Mali est zone stratégique mi est France bolo u tɛna pitié kɛ hinɛ tɛ ka ɲɛsin o ma u y'u sinsin Mali de kan u bɛ ka cɛncɛn fuga bɛɛ minɛ donc ni Mali y'u gɛn jamana tɔw b'u gɛn o de kama u bɛ ɲɛsin kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ départ ba de bɛ yen farafinna yɛrɛ ka sini o de bɛ ka jalalatigɛ Mali kɔnɔ c'est pourquoi an camarades dɔw bɛ panafricains olu y'a faamuya hali olu nana an ka nin wulikajɔ in kama an ka nin 22 septembre bɔlen kama parce que olu ko ko c'est le destin de l'Afrique qui se joue au Mali donc France aussi sait que Mali destin farafinna ka kan hɔrɔnya o de kuma bɛ sen na c'est pourquoi camancɛ fanga surasi ninnu na le CNSP olu ye Russie ambassadeur reçoit dɔrɔn tremblement de terre kɛra Élysée kɔnɔ donc o lamaga min bɛ sen na bi fu diyaɲɛmɔgɔ ka sigi camancɛ fanga kunna an b'a kibaruyaw kalama an b'a dɔn u bɛ don jigin ka yɛlɛ min na kati kɔnɔ u bɛ ka taa min kɛ parce que u mago de bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ kɛ olu bolokɔnɔ minɛ pour que k'u ka laɲini kɛ u yɛrɛ fɔrɔdama tɛ na directement u b'u sinsin comme je l'ai dit Moussa Traoré kan u b'u sinsin IBK kan Moussa y'a accord de défense signé le 6 mai 1985 donc IBK y'a signé le 16 juillet 2014 donc o wulikajɔ min bɛ yen u b'u sinsin toujours ɲɛmɔgɔ dɔ de kan min kolo ka fɛgɛ min b'olu ka bila la ka se k'u ka laɲini kɛ mais hey France ka tagabolo n'i ko k'i b'o falen i bɛ se k'u gɛn u ka bɔ i ka jamana kɔnɔ nka k'u to i ka jamana kɔnɔ France ka jamana maralen kɔrɔw k'i b'u ka taabolo falen Rwanda peuple y'a kɛ cogoya min na Algérie peuple y'a kɛ cogoya min na pour nous o de ye misali kolo gɛlɛn ye a bɛ wuli ka jɔ de sabati wa mɔgɔ kelen tɛ dɛ ni ɲɛmɔgɔ y'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye kelen ma n'i bila ɲɛfɛ comme Modibo Keita comme Thomas Sankara u tɛ dɛsɛ i la mais o bɛ se ka dɛsɛ min na o de ye peuple ye faso jama ka wuli ka muruti farda an bɛ fɛ ka kan hɔrɔnya mais Ben est-ce que nin y'a kɛ cogo ye dusu tɛ ko in na dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ muso kɔnɔmaw ka jeni ka denyɛrɛnin tile 10 jeni ka an faso kɛ jugu sago jamana ye a ka ɲi ka mɔgɔ dusu nka i dusura cogo o cogo adamadenya la i ka ɲi ka hakili bila mais tile kelen tɛ ka wuli ko France dégage tile kelen tɛ dɛ i yɛrɛ ko k'an mɛnna wuli ka jɔ la an b'a kan hali bi donc bi comme u nana don min tiɲɛni bɛ kɛ tile kelen tɛ u nana intervenir donc u nana kɔn ka intervention kɛ ka continuer bi pour nous an bɛ ka min laɲini n'i y'a ye ko an ta tɛ ŋaniya juguya ye o de b'a to an b'a fɔ k'an k'an tigɛ di Irisiw ma an balimaw bɛ ka faga diɲɛ don o don an ka jamana a bɛ ka minɛ bɔnɔgɔla kuma tɛ se ka fɔ y a pas de développement sans paix ni stabilité donc anw tɛ se ka bɔnɔgɔla fɔ
fɔlɔ fo an ka jamana bɛ kɔlɔn kɔnɔ a ka bɔ k'i jɔ an bɛ sɔrɔ ka boli ɲini a fɛ Faransi kɛlen don k'an bila lakanabaliya min kɔnɔ nin lakanabaliya in tant que an m'an tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni irisila ye u ka se k'an dɛmɛ ye minnu fɔ stratégiquement siratigɛ minnu fɛ an ŋaniya man jugu donc ni partenariat gagnant-gagnant tun bɛ anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire an tun t'a f'u ka taga mais an y'a ye u t'o baara kɛ u t'o sira kan bamananw dun ko wulu min bangena ku jɛgɛnen ka mɔ a ku jɛgɛnen ne ko i b'o ku tile wulu ku bɔla do mais Ben est-ce qu'il y a kɛ wagati ye ni y'a kɛ wagati ye parce que le peuple est en alerte peuple malien wulila ka kɛlɛ dɔ kɛ n'o ye IBK ka bɔ dagajalan ka bɔ an na est-ce que urgence don bi yan ni an ma ɲɛsin kɛ nin ma sisan ça veut dire que an ye kɛlɛ min kɛ an tun bɛ mɔgɔ ko de la parce que bɛɛ ye jugu fila ye a danna kɛnɛ kan IBK en complicité avec la France contre le Mali donc ni IBK bɔra ye automatiquement kɛlɛ min suite logique bɛ peuple ma ɲi ka don so kɔnɔ tugun i ye kɛlɛ min daminɛ dɛ n'i ye yiri bolo tigɛ n'i m'a dili bɔ a bɛ nugu est-ce que ɲɛmasigi mun bɛ sen na est-ce que an ma ɲi ka ɲɛsin o de ma bi fɔlɔ o tɛ urgence ye ka tɛmɛ nin kan parce que a ko bɛɛ dulonnen bɛ ɲɛmaako de la o non ɲɛmaako dɔrɔn tɛ ni peuple hali n'aw ye wulikajɔ kɛ ni ɲɛmaa dɔ nana mun hakilina t'o ye est-ce que wulikajɔ siti aw sago bɛna sɔrɔ o la ni ɲɛmɔgɔ tun bɛ se k'i kɔkɔ da Faransi la Kadafi tun b'a kɛ san 42 a dili sarannen don jamanadenw ka bonya b'a ka jamanadenw b'a kɔ musaka ko la armée ko la alhamdulilayi tun bɛ fɔ Faransi taara kalo 7 ka a bon k'a nin tanya o kɛra bɛɛ ɲɛna pour nous peuple Faransi bɛ siran fɛn min ɲɛ peuple de don ni fasodenw ma wuli k'u jɔ ɲɛmɔgɔ si tɛ yen surtout ɲɛ min fɔ u kɛlen k'an minɛ an gɔnɔ ma yɔrɔ baden de fɛ u ka CFA olu ka wari de bɛ anw bolo olu de b'anw ka programme financer n'an ka fonctionnaires ka sara dɛsɛra u b'olu de wele u y'u yɛrɛ kɛ indispensable ye an ka jamana kɔnɔ ka se kunnama dɔ ma ni e jamana ɲɛmɔgɔ ko k'i b'a baara boloda u bɛ robinet fermer dɔrɔn i mago sara donc pour nous o tɛ min na peuple de bɛ wuli k'i jɔ intelligemment hakilisigi ni basigi kɔnɔ ka taga étape par étape pour que an bɛ se ka bɔ don o don joli bɔn kɔnɔ est-ce que aw tun t'a daminɛ ni kɔfɛla ye ka na lakana kan ka laban ni lakana ye parce que bi est-ce que e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ an ka armée bɛ se k'an lakana Mali fan bɛɛ bi a force b'u la wa ni Barkhane ninnu taara ka bɔ yen bi yan ATT de la k'a fɔ an ye président kɔrɔ k'a fɔ ko terrorisme ko kɛlɛ ko jamana si kelen tɛ se k'o kɛlɛ kɛ voilà ni ye ne ka kuma ta k'a lajɛ proposition min b'a kɔnɔ o ye Russie de ye proposition alternative j'ai été très précis kabiri n ka kuma daminɛ la donc an kelen tɛ nka an mago bɛ jɛɲɔgɔn ɲuman na nka bamananw ko ala kana mɔgɔ jugu k'i seere nka mɔgɔ jugu fana n'i y'o k'i jigi ye i mago sara dɛ donc anw tɛ se ka Faransi kɛ an jigi ye quoi bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ tigɛ di ɲɔgɔnma min kɔ Mali bɛ min kɔ bi min bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka tigɛ di ɲɔgɔnma min b'an tɔ coro bi mɔgɔ min y'an ka gɛlɛya dilan n'a bɛ ka balo a la parce que n'i ye territoire OCRS ta k'a lajɛ Faransi mago min bɛ yen na k'u y'a sariya ta kabiri 1957 ko fo an ka segin ka na ni yɔrɔw minɛ jɔyɔrɔba min b'an bolo diɲɛ kɔnɔ o dɛnnen don an ka mara an tigɛ sigilen min don an ka jamana maralen kɔrɔw kan donc u tɛna sɔn diɲɛ kɔnɔ ko o jamana ninnu perdi Mali de ye o centre ye Mali de b'o cɛmancɛ la u ye Mali kɛ maillon faible ye ka Mali firi pour que u k'u sinsin Mali kan et toujours ka théorie di kawo wo de bila sen kan hali u ka kalanden IBK u kun b'o de fɔ IBK to yen n'a taara jamana bɛ firi a taara le Mali est debout wa Faransi bɛ taga ani Russie la b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma le Mali sera émergent voilà mais benna an b'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga in baaraw daminɛna n'aw kun ye ɲɛmaa ɲini komi mɔgɔ de bɛ ka ɲini sisan mun bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya la Mali kura mun bɛ ka fɔ bɛɛ bɛ k'o de ɲini sisan n'aw yɛrɛ kun dalen bɛ mɔgɔ la a mana kɛ cogo cogo aw b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ jamana in kɔnɔ aw yɛrɛ hakilina kelen b'o tigi la n'o kɛra ɲɛmaa ye don nataw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali bɔ bolo la aw kun t'o wulikajɔ kɛ fɔlɔ yanni aw ka ɲɛsin Faransi ma wa an b'o wulikajɔ la ko mugu dun tɛ bara fɔ sa an b'o wulikajɔ nin t'a wagati ye n'aw kun ye wulikajɔ kɛ o ka se ka transition in diriger n'i y'an ka kuma ta k'a lajɛ an ka kuma bɛɛ b'o de yira an bɛ ka kuma o kuma fɔ Faransi ka taa Mali ka di a den sɛbɛw ma u ka an tigɛ di Russie ma wagati kɔnɔ wagati min na an k'an ka armée labɛn wagati kɔnɔ wagati min na an k'an ɲɛsin Faransi tatɔ bɛna janfa jugu minnu
kura ka ɲɛsin Mali ma an bɛ k'o fɔ an y'a fɔ a fɔyɔrɔw la an kun bɛ IBK bin ni kɛlɛ an kun b'a ɲɛfɛla de la en première ligne an tɛ se ka kɛ o la ko an t'a dɔn Mali bɛ mɔgɔ min dusukun na sɔndɔmɛ la n'a bɛ fɛ ka Maliyɛnw lafiya tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka Mali o de kun tɛ priorité ye bi urgence to ye bi an b'o baara la o collège tɛ ka sigi CNSP fɛ anw b'a kɔnɔ an b'a baara la nka n'an ma nin wulikajɔ in kɛ fu de y'o ye i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka di ye n ye Kadafi ka misali fɔ n ye Modibo Keyita tun tɛ ɲɛmɔgɔ fitinin ye Thomas Sankara tun tɛ ɲɛmɔgɔ fitinin ye Faransi ma dɛsɛ olu la cogoya min na n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ kɛ nin ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ k'a daminɛ ne yɛrɛ la min bɛ ka kuma ni jamanadenw ka wulikajɔ tɛ n bɛ kɛ Faransi sago ye soit u bɛ n gɛn ka bɔ yen c'est très clair o tɛ musalaka yɛrɛ ni mɔgɔ mɔgɔ m'o f'i ye o tigi ma sɔn k'a lakika ni ko an b'o wulikajɔ la an bɛ tila tuguni o wagati kelen an bɛ ka ɲɛmɔgɔ ɲuman ɲini an ka jamana ye cɛmancɛ fanga la c'est pourquoi j'ai dit jɔnkuna ninnu y'a wele cɛmancɛ fanga kɔnɔ nin bɛ kɛ sababu ye Faransi fana bɛ gɛn cɛmancɛ fanga kɔnɔ ka Russie la wele an n'o bɛ accord de défense k'an ni ɲɔgɔn cɛ coopération tɔw bɛ yen an bɛ continuer ka Faransi tigɛ bɔ dɔɔni an kan na pour que u k'an bonya comme état jala ka bon jala ye nka jala man kunna jala ye. N'i ye Mali gɛlɛya fɔ a bɛ yɔrɔ caman Faransi ta y'a la yɔrɔ jumɛn ye bi? Faransi ta y'a la yɔrɔ bɛɛ ye comme je l'ai dit parce que ni maracogo juguya kolokolola ka ban jamana yuruguyurugu min bɛ Mali kɔnɔ Faransi n'o bɛ se ka k'o ye yuruguyurugu min bɛ Mali kɔnɔ Faransi mago yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la min kolo ka fɛgɛn k'a fɔ kuma o kuma u bɛ fɛn dɔ bulon i ka affaire Michel Tomi b'an bolo dɛ i ka nin b'an bolo dɛ i ka drogue ko i impliqué len b'o la pour que k'i tɔ kolo fɛgɛya ka ɲɛsin olu sago u bɛ baara jugu min kɛ ka se k'o waleya o fana tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw comme je l'ai dit an ka hymne national b'a fɔ sokɔnɔ jugu ani kɛnɛma jugu Modibo Keyita o tun ye sahaba ye ils l'ont dit ko n'olu y'u ka baara daminɛ ko an ka wuli ka jɔ faso kisili kun kan sokɔnɔ faso den jugu dɔw de bɛ yen u b'u sinsin minnu kan minnu bɛ wele ko les valets locaux u b'u sinsin minnu kan ka se k'u ka baara kɛ o fasodenw bɛ yen minnu fana b'o baaraw kɛ olu ka responsabilités fana jɛyalen don nka n'i y'a ta k'a lajɛ bakuruba la n'i ye Faransi sen bɔ anw ka gɛlɛya la sokɔnɔ gɛlɛya tɔ b'i dɛ maa minnu bɛ yuruguyuruguw la maa minnu bɛ ka Mali kalanbaliya bɛ yen kɛnɛya sɔrɔbaliya bɛ yen o bɛɛ gulonnen don ka programme politique dɔ de b'o kɛ tout ça c'est des visions stratégiques do Faransi bolo comme je l'ai dit programme d'ajustement structurel u ka o passé min filɛ nin ye n'u b'a wajibiya i kan n'anw b'i dɛmɛ anw ka dɛmɛ bɛ tɛmɛ nin sira de fɛ donc ni e ko k'i bɛ dɛmɛ minɛ o de b'a to i bɛ coro jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ fɔ les dirigeants sont à l'image de leur peuple jamanadenw bɛ cogo min u b'o ɲɛmaa de sɔrɔ est-ce que Mali kura mun bɛ ka fɔ maliyɛn yɛrɛ de man ɲi ka dilan bi est-ce que an bɛ se k'o bɛɛ da Faransi kan voilà parce que n'a yɛrɛ ma ɲɛ ka ɲɛmaa ɲɛnɛman sɔrɔ Mali bɛ se ka kɛ Mali kura ya voilà bon u b'o kuma min fɔ an ka hakilina la ɲɛmɔgɔ ɲuman n'i nana i ka baara ka ɲi ka kɛ k'i ka jamanadenw dɛmɛ ka u bɛ se ka kan hɔrɔnya u bɛ se ka lafiya cogoya min na nka ni i nana sɔrɔ jamanadenw jogo tiɲɛna ka kɛɲɛ ni maracogo juguya politique dɔ de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ jamana maracogo o de bɛ jamanadenw ka faso kanu dɔgɔya parce que formation idéologique et politique tun bɛ Modibo Keyita ka taa na pionniers kɛra école la u nana ka na éducation civique et morale k'olu fanga dɔgɔya kun dɔ de don pour que jamana ɲɛmɔgɔw n'i ye segu ye jeunesse kana hali da don jamana ko la an ka to an bɛ chômage la tewuli la an bɛ dɔlɔmin na an bɛ drogue ta la et pendant ce temps ils vont piller le pays o de ka di jamana ɲɛmɔgɔw ye o politique min bilala sen kan k'a ɲini ka malidenw tiɲɛ mais bi Mali sifinnakaw y'a faamuya bɛɛ wulilen don k'i jɔ le peuple est en alerte comme je l'ai dit éveil de conscience de bɛ prise de conscience généralisée o min bɛ yen maintenant dɛ an ka n'o to yen conscience populaire ka sunɔgɔ an ko capitaliser ka ɲɛsin kɛlɛ sanumanw yɛrɛ ma n'o tɛ a bɛ kɛ mɔgɔ kunkolo ko ye i bɛ ka kunkolo ka bɔ yen an ka docteur Umaru Mariko kunkolo bila yen n'an ma farati a bɛ ko ye dɛ n'a dun kɛra o tɛ jamana ko ye min ye jamana ko ye Mali gɛlɛya dɔnna an ka wuli k'an jɔ k'a sen fɔ k'a fɔ don min Mali lafiyara a bɛ hɛrɛ bɛ forobaya an kan o kɔnɔ kalan bɛ se ka forobaya lakana bɛ forobaya kiri bɛ forobaya sɔrɔ bɛ forobaya baara bɛ forobaya mais ni o ma kɛ fo k'a ɲɛsin i bɛ k'a ka bɔ yen an ka mɔgɔ dɔ bila yen an ma ɲɛsin Faransi ma an ka gɛlɛya foyi tɛ bɔ a la au contraire
danga teme an sago tɛ nka don o don dɔ de bɛ fara an ka gɛlɛya kan n'an ni Faransi tora ɲɔgɔn bolo i b'a ta k'a lajɛ chiffre fɛn fɛn bɛ chronologie la san o san ɲinan su ka ca ni salon ta ye kabiri 2012 2013 su ka ca 2012 ta ye 2014 su ka ca 2013 ta ye wa 2019 o su cayara ni 2018 ta ye 2020 u y'o premier trimestre rapport bɔ o cayara ni 2019 6 mois ye o kalo saba su cayara ni 2019 kalo wɔɔrɔ ye donc pour dire que don o don kunun ka fisa ni bi ye et don o don ko Faransi surasiw bɛ yan u n'u ka subahana mansinw pour nous fagali o tɛ se ka bila a ka kɔ kɔnɔ quoi ni fɛn wɛrɛ kun don k'u bɛ k'an minɛ hakilimaya la ka fɛn dɔw kɛ ka sɛgɛn bila an na an bɛ se k'a fɔ an ko kɔnɔ mais marifabali bɛ ka jigin hali ne bɛ ka kuma bi ala k'an kisi i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw bɛ ka lakanabaliya kɔnɔ dɔw bɛ ka faga o ye Faransi de ka baara ye est ce que an bɛ se k'o to ko kɔfɛ anw bolo wagati tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan e 22 septembre y'a hokumunba ye Modibo Keyita ye yɛrɛma hɔrɔnya min fɔ o yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛwoloya kɛnɛ kan an ka wuli k'an jɔ an faso ni kisili kun kan justement Ben an b'a dɔn k'a fɔ n'i ko ko jamana tiɲɛni bi a tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ye hali n'i ko marabaga a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman fana da donna mara la ka tɛmɛ an b'a dɔn ni aw yɛrɛ ni dɔw kun bɛ ɲɔgɔn fɛ M5 RFP kɔnɔna na bi aw yɛrɛ bɛ se ka jamana tiɲɛni bila ka taa sira jumɛn fɛ o sansi la aw b'aw yɛrɛ ye o kɔnɔ an bɛ min fɔ on l'a dit jamana kɔnɔ maa dɔw tun bɛ M5 RFP kɔnɔ minnu da donna jamana mara la bɛɛ y'a nalen 92 ka se bi ma a caman na a bɛɛ m'a kɛ ka ɲa o saniyalen don bɛɛ ma maracogo juguya dɔ bɛ yen o système de gouvernance min ni anw tɛ an yɛrɛ ye o kɔnɔ donc mɔgɔ caman bɛ u y'o baara kɛ mais an farala ɲɔgɔn kan wagati min na bamananw b'a fɔ ko ni tasuma bɛ bugu la ko i mago tɛ ji jɛlen dɔrɔn na pour que ka se ka tasuma faga donc an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma o siratigɛ fɛ ka se ka IBK kɛlɛ kɛ an y'o kɛlɛ kɛ an b'u yɛrɛ fo u ka courage la parce que kunun n ye nin taabolo kɛ bi n yɛrɛ tubi ta tubi ma datugu ka wuli k'o taabolo kelen kɛlɛ o fana ye courage dɔ de donc c'est pourquoi an b'u fo la nka an bɛ maracogo hakilina min kɔ Mali kura min kɔ bɛɛ tɛ o valeur incarner o fana bɛ jogo dɔ ni tabiya dɔ ni taabolo dɔ ni hakilina dɔ de fana wajibiya donc an t'o ye bɛɛ la Mali kɔnɔ o kɔni o y'an ka principe ye o y'an fana ka conviction ye ko bɛɛ n'i ka faamu n'i ka yeta don jamana kɔnɔ mais bi aw kɛmɛ ka kulu sigi n'o ye mouvement France dégage o b'a yira k'a fɔ aw bɔra M5 kɔnɔ de wa ou bien aw bɛ yen hali bi de non an bɛ M5 kɔnɔ parce que an donna M5 kɔnɔ n'an ka France dégage mouvement yɛrɛ do n'i ye MDP ta k'a lajɛ ko ka France tigɛ bɔ an kan na ani ka Mali maracogo la min bɛ wolo malidenw ka hɛrɛ la o de ye kulu in y'an se M5 kɔnɔ ni o kulu kelen bɛ M5 kɔnɔ ka kɔn M5 y'an ka autonomie d'activité tun b'an bolo an bɛna continuer an ka activité fɛ nka n'an bɔra M5 na a n'o tɛ kelen ani M5 bɛ ɲɔgɔn bolo hali réunion b'an bolo tile fila in na min ye cɛmancɛ fangako latigɛliw ye wa programme a charte a dilanni fɛn o fɛn kɛra an jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka continuer ɲɔgɔn nin b'a yira k'a fɔ nin hakilina in tɛ M5 kulu bɛɛ hakilina ye bi nin y'aw hakilina de aw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mouvement France dégage kɔnɔna na voilà nin y'anw ka hakilina ye parce que jamana kɔnɔ ni liberté d'expression min ka ban donc bɛɛ bɛ se ka to yen ne ye a faamu ko jɛman ka ɲi o ye ka hakɛ ye ne y'a faamu ko bilenman ka ɲi o ye fana ka hakɛ ye nka an kɔni ye wele bila Mali den sɛbɛ bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ an ka se ka nin kɛlɛ kɛ an kana an ta kɛ kunkolo ko ye mais ko ka système maintenir n'an ma farati o la an tɛ jamana ko la même e ka bɔ yen ne ka n sigi e tun bɛ k'a kɛ cogo min ne ka na k'o kɛ le peuple malien ne ma dɔn le peuple malien bɛ sɔn ma le peuple malien ne va plus accepter ça plus jamais que mɔgɔ ka na ka IBK kɛ IBK talen kɔfɛ donc o wulikajɔ min b'an bolo an tɛ saliya o la an ni mɔgɔ tɛ jɛ ko ka jamana ci dɛ an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana jɔli ko de kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kan ni IBK taara Mali kura maliyɛnw bɔra ka sa o de kan donc anw dun bolo ni an ye kɛlɛ daminɛ n'an ma se a dan na ka a kɛ k'a bila ten ka dɔ kɛ k'i b'i jɔ IBK gɛnni ni sira tagama don
ni tagama yɔrɔ ye saba ye an ye kelen dɔrɔn de kɛ i bɛ ka gɛni a tɔ fila ni faransi ma bɔ an la ka ɲɛmɔgɔ sanumanw sigi an kunna minnu bɛ hami jamanadenw na a b'a dɔn ko je suis venu pour servir le peuple et non pour me servir donc ni jamana ɲɛmɔgɔ min tɛ miiri ten an tɛ se ka jamana ne tɛ se ka jamana jɔ baara kɛ. I b'a yira k'a fɔ aw bɛ M5 kɔnɔ hali bi an b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye laban kɛra n'o ye furancɛ fanga baara ka ɲi ka kɛ cogo min o kɔfɛ M5 bɔra k'i hakilina fɔ o furancɛ fanga in baara in kan aw b'a yɛrɛ ye o hakilina ninnu kɔnɔ bi yan M5 ka position. Oui an bɛ M5 kɔnɔ donc position minnu fɔra débat kɛra à l'interne an y'an fɛlaw fɔ dɔw taara la dɔw ma taa la donc mais n'i sɔnna ka don kulu kɔnɔ souvent kulu kɔnɔ ni jama fanba ye min fɔ donc i bɛ sɔn o ma i bɛ yɛrɛ ye. Mun ye charte yɛrɛ ye aw hakilina ye mun ye bi transition ye furancɛ fanga in baaraw kɛcogo la. furancɛ fanga in baaraw kɛcogo la an bolo a ka ɲi ka ɲɛsin fɔlɔ maliyɛn fagali ka jɔ min bɛ fɔ ko la sécurité des Maliens et la protection de leurs biens. O ka bila sen ka fɔlɔ fagali in ka jɔ fɔlɔ o de ka gɛlɛya bɛɛ ye an kɔni bolo a tɔ bɛ se ka dilan ni ɲɛnamaya fɛn t'o kɔ quoi maliyɛn fagali ka jɔ o tɛmɛlen kɔfɛ a ka baara ka ɲi ka ɲɛsin min ma les missions de la transition les organes de la transition et la durée de la transition globalement cɛmancɛ fanga fɛnɛ tɛ se ka tɛmɛ o kan n'i y'a ta k'a lajɛ fɔ n'i bɛ fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ i b'a fɔ élection kɛra k'a tigi sigi n'o tɛ i tɛ se k'a bɛɛ ɲini cɛmancɛ fanga fɛ comme on le sait une transition c'est toujours une période difficile donc mission nɔgɔma minnu bɛ se ka d'u ma maliyɛn fagali ka jɔ Mali fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ Mali ka mara ka boli Mali dugukolo bɛɛ kan an y'o min fɔ o de ye ka déjà a baaraw bila sen kan min ye Irisila ka nali ye ka na Mali kɔkɔrɔma dɔ lakana ko sira fɛ ŋaniya jɛlenya la pour que Irisila ka nafa sɔrɔ Mali ka lafiya sɔrɔ donc o tɛmɛlen kɔfɛ min ye kiriko ye parce que maliyɛn bɛ ka aspirer bi ni kiri de ye kiri kɔngɔ bɛ maliyɛnw na n'o ye état de droit ye a ka kɛ kiri ɲɛkɔrɔ fantan ni faama kana kɛ ka fanta jotigi ka jo ka jalakitigi jalaki n'o sera ka bila sen kan minnu y'u tigɛ don jamana nafolo la et que o dalilu ka sɔrɔ ka bila sen kan donc o enquête bɛ se ka kɛ ko dossier dayɛlɛ hali ni minɛli ma kɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ nka k'a baara bɛɛ bila sen kan ni minnu fana bɛ se ka minɛ olu ka minɛ minnu ye malidenw faga olu tigilamɔgɔw ni joli b'u tigɛ la ni min fana bɛ se ɲangili min bɛ se ka ta ka da olu kan maliyɛnw k'a ye ko mɔgɔ si tɛ na tugun min bɛ se k'i sago kɛ Mali la k'i sago kɛ maliyɛnw na k'i bɛ se ka maliyɛnw faga i b'a fɔ sɛ fɛn tɛ bɔ a la pour que o leçon bɛ se ka na et que confiance ba ka na jamana marabagaw ani jamana mara bɛ boli mɔgɔ minnu ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ la confiance entre gouvernant et gouverné n'o sera ka bila sen kan ka ban cɛmancɛ fanga in kɔnɔ ka kalata sanumanw o tɛmɛlen kɔfɛ k'olu boloda et que o kalata ninnu ka kɛ jɛlenya la malidenw bɛ fɛ maa min ka na ka fichier électoral révisé organe minnu bɛ élection organisé k'o kɛ organe indépendant dɔ ye organe unique kulu kelen dɔrɔn min ni bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ b'a kɔnɔ a bɛ kɛ jɛlenya ka bɛn ɲɛna donc n'o kɛra o ka sigi élection baara kama a tɛ foyi wɛrɛ kɛ élection kɔfɛ kabiri bi élection dɔ bɛ ban san 5 nata élection a k'o baaraw labɛn donc o bɛ kɛ sababu ye an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kalata minnu namarala avril 2020 député kalata o de kɛra élément déclencheur a sababuya ye ni an ma farati ka kalata juguman wɛrɛ organiser min ye élection présidentielle ye ala k'an kisi an bɛ se ka bi gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ donc o de y'a to bakuruba la anw ka yeli cɛmancɛ fanga in na a bɛ boli ninnu mais jɔnni bɛ se ka nin baara kɛ civil ou militaire bon anw y'a ye k'a fɔ critères secondaires Mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ ka débat poli ye mais critères principaux u bɛ k'olu bila kɛrɛfɛ o ye jumɛn ye Mali kɔnɔ bi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn min ye jɔn ye mun kɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an bɛ ka Mali kura fɔ bɛɛ t'o réponse sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bɛɛ tɛ Mali kura ye bɛɛ kuma yɔrɔ t'o la bɛɛ kuma yɔrɔ t'o la i bɛ se ka wuli ka jɔ kɔni kɛlɛ kɛ i bɛ ka taa mais min ye Mali kura ye i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ mais i bɛ ka ni i jogo bɛɛ ye kelen mais i nana k'a kɛlɛ daluya dɔw ni kun dɔw kama o de y'a to u bɛ ka na ni débat min ye jeune vieux c'est un faux débat femme homme c'est un faux débat civil militaire c'est un faux critère dalu gɛlɛnw tɛ jamana si kɔnɔ diɲɛ fan si surasi ye jamana jɔ
surasi ye jamana ci, civil ye jamana jɔ, civil ye jamana ci, jeune ye jamana jɔ, jeune ye jamana ci, sijɛ ye jamana jɔ a y'a ci, muso y'a jɔ a y'a ci. Donc pour nous bi an ka ŋa min lajɛ jɔn bɛ k'a bɛ faso fɛ ko a ja jɔlen don k'i ɲɛsin Faransi ma Mali ka hɛrɛ kama wa a bɛ malidenw lamɛn a bɛ malidenw sago k'a bɛ ɲugun faso nafolo wari la a kodɔn b'a la a se b'a ye n'o ye compétence ye ka se ka Mali ni diɲɛ jamana ŋaniya jɛlenw ani minnu bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu kalanso ɲɔgɔn na o mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ u dɔnnen don maliyɛn sanumanw don u ka wulikajɔ ye fasoko ye wa u mana n'a fɔra k'olu taara bi tremblement de terre bɛ kɛ Élysée yɛrɛ kɔnɔ donc Faransi président yɛrɛ sigilen b'a dɔn minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ n'o ye fasodenjugu ye k'u ye nafolo dun u bɛ commencer ka bɔ duguma sira fɛ minnu b'a dɔn k'u ye tiɲɛni kɛ ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ donc pour nous o de ka ɲi ka kɛ critère ye intégrité patriote et puis compétent qui a des relations qu'on a un réseau international même c'est ka Mali dɛmɛ donc pour nous au lieu que ni critère ka ta an bɛ ka critère secondaire de mais bɛɛ bɛ k'i ka positionnement politique de lajɛ donc n'an y'o lajɛ kojugu n'an ma farati parce que ni mɔgɔ min nan'o la o tigi b'a fɔ k'a bɛ penchant dɔ kɛ k'a yɛrɛ diya ɲɛmɔgɔ dɔ lasigi min b'u ka intérêt ou ka clan k'o de préserver donc pour nous o ye critère min ye o ka fɛgɛn an ka ɲi ka ɲɛsin civil ko t'a la militaire ko t'a la non pour nous c'est le critère secondaire. Oh mais CEDEAO dun kɛmɛ ka dantigɛli kɛ ko k'a kɛ civil ye transition président ale ni premier ministre an y'a mɛn ko kunnafoni labanw na ko CNSP mɔgɔw sɔnna k'a kɛ civil ye. Voilà pour nous i y'o min fɔ kunnafoni labanw na c'est vrai parce que an b'a a ko kɔnɔ an bɛ ka suivre de très près donc o kɛra olu ka hakilina ye civil ɲuman bɛ yen comme je l'ai dit o ka ɲi ni civil fasugu jumɛn politique ou apolitique a mana k'a fɛn o fɛn politique apolitique ça aussi c'est un faux critère e tɛ se ka na kɛ président ye ko tu n'es pas politique hali n'o y'a sɔrɔ i tun tɛ politique mɔgɔ ye du moment que i kɛra ye ka ban tu es politique c'est le poste le plus politique dans un pays le plus stratégique donc pour nous o critères bɛ yen olu ka fɛgɛn kosɛbɛ u sɔnna ma i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na mais CEDEAO ko in il faudrait que an k'a lajɛ an bɛ fɛ ka CEDEAO sago de kɛ wa CEDEAO sago o ye jumɛn ye a jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ k'u yɛrɛ de makara n'an ye ko ja Mali sɔrɔsiw la anw yɛrɛ fɛ yen sɔrɔsiw bɛ u bɛ se k'a k'an yɛrɛ la an caman bɛ troisième mandat nɔfɛ an caman bɛ i bɛ ka jogo la jamana maracogo juguya la an ka jamanaw kɔnɔ donc olu kɛtɔ ka Mali crise gérer u bɛ k'u yɛrɛ de makara an caman fana bɛ yen Alassane Dramane Ouattara Macky Sall olu ye Faransi ka ciden ye sa donc ni Faransi bɛ k'i sinsin olu de kan ka hali na ni tɔgɔw ye kati kɔnɔ an b'a kibaruya bɛɛ kalama donc pour nous an tɛ se k'an sigi k'an ka jamana to olu bolo u k'a kɛ jugu sagoya ye an ka jamana ka kɛ jugu sago ye o tɛ se ka kɛ tugun an b'a lajɛ nin ye wagati de ye ni tɔɔrɔ min bɛ da Mali kan ko il y a pas de victoire sans sacrifice Che Guevara o min fɔ nin y'o wagati de ye alors à l'ultime sacrifice ni tɔɔrɔ min bɛ yen pour faire un nouveau départ mais Mali kura a fana tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ an ka sɔn nin wagati in kɔnɔ n'an bɛ gɛlɛya min ta pour que réellement o ka kɛ Mali wulilen ni CNSP n'a ma ɲɛ u sɔnna k'a fɔ ko civil bɛ kɛ transition président an ye kunnafoni minnu sɔrɔ yan'a ka sɛbɛntiya e yɛrɛ fɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ se ka di olu yɛrɛ ma transition ninnu baara kɔnɔna na. Voilà charte yo o de fɔ mais maintenant u ni CEDEAO ka kuma la ko u tora sama la ko CEDEAO ko vice président ko o fanga bonyana kojugu ko hali n'o bɛ to yen ko nka a fanga dɔgɔya kosɛbɛ a tɛ se ka président remplacer a tɛ se ka président remplacer a tɛ se ka na ni yɛlɛma baaraw a tɛ se k'o baaraw kɛ a tɛ se ka na ni refondation o min ye ka Mali kura sigi ko o baara si tɛ se ka kalifa la i b'a fɔ charte kun y'o fɔ cogoya min na donc n'u b'o o wulikajɔw la surasiw kɔni ka nin ko in kɔnɔ camancɛ fanga in na lakana ko bɛ to olu de bolo n'o ye ministère de la défense sécurité bɛ to u bolo donc n'i y'o ta k'o lajɛ olu minnu ye jamana gunma yɔrɔw ye donc diyagoya ye u kɔni bɛ ɲɛsin yen ma vice président ya fana u fana bɛ se ka ɲɛsin yen ma donc hali n'u bɛ premier ministre fana di mɔgɔ dɔw ma min tɛ u yɛrɛ ye donc même pour nous a ka kɛ Mali den ɲuman min bɛ Mali fɛ ni débat kɛra o kan u bɛ k'an pousser min kɛ ka taa débat de caniveau la civil militaire pour nous c'est pas important i b'a ta k'a lajɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ hali bi n'i ko ko mɔgɔw ka misaliya f'i ye u b'a f'i ye ko Rwanda ko Paul Kagame
mais o bɛ ɲinɛ ko surasi de don donc n'i ye Kadafi tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye ka Thomas Sankara tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye o bɛ ɲinɛ donc jamanaw kɔnɔ surasi ye jamana jɔ surasi ye jamana ci donc civil ye jamana jɔ civil ye jamana ci Mali kɔnɔ dɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɔra tɔɔrɔ min kɔnɔ kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye bi Mali den sɛbɛ jumɛn bɛ an bɛ se ka Mali kalifa min na cɛmancɛ fanga kɔnɔ ne kɔni bolo o kuma ma ɲi ka caya Mali gouvernement fana o den sɛbɛw de bɛ ta ka don kɔnɔ wajibi la parce que ni gouvernement ye ka président ka baarakɛ minɛn de pour que ka se ka a ka hakilina a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye olu bɛɛ ye critère fitininw de ye politique mɔgɔ min tɛ technocrate dɔw b'a fɔ ko techno donc pour nous o bɛɛ ye détail dɔw ye ka mɔgɔ dɔw pousser k'olu samantiya dɔw kan compétence dɔrɔn de ka ɲi ka kɛ nin critère ye a tɔ bɛɛ ye secondaire ye Ben an b'a ye k'a fɔ CEDEAO ka communiqué laban in na o b'a jira k'a fɔ ko ni nin kulu ninnu sigira transition kulu organe de transition ko comité national pour le salut du peuple n'o ye olu yɛrɛ ka kulu in ye bi mun bɛ yen k'o bɛ ci n b'a dɔn e ni mɔgɔ sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi aw bɛ ɲɔgɔn dɔn an ye ni photo ye nin ko in kɔfɛ yɛlɛma nalen e dalen b'u la a tɛna kɛ 2013 ta ɲɔgɔn ye Kati va faire peur à Bamako. Voilà min kɔni don o principe nin tɛ se ka bɔ diɲɛ fan si n ye min fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yɛrɛ makaran baaraw la u tɛ Mali dɛmɛli ou bien Mali ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ u t'o baara la min ye ko CNSP i tɛ se ka wulikajɔ suguya nin kɛ fo ka se jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga bila o baaraw ma k'e da ka bɔ a la camancɛ fanga a y'i ja a m'i ja minnu y'a wulikajɔ kɛ u ka influence de bɛ boli a kan o ye ja o mɛ ja maintenant an b'u ka influence ni traduit cogo di ka kɛ nafa ye jamana kan an ka ɲi k'o de lajɛ mais min ye i y'u ka kulu to yan o i y'u bila ka taa yan fɛ i y'u kɛ cogo o cogo e bɛ k'o ɲini kekunya min kama ko k'u da bɔ a la o kekunya kelen b'u yɛrɛ la ka fɛn wɛrɛw kɛ wa mɔgɔ bɛ na i bɛ na olu ka dɛmɛ de kɔnɔ i bɛ na olu ka sugandili de kɔfɛ o sugandili kɔfɛ an y'a ye collège sigira ka ban donc n'o sugandili kɛra diyagoya ye n'olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo i da tɛ se ka bɔ a la donc u bɛ k'o wulikajɔ min kɛ k'u ka sɔrɔdasiw isoler k'u da bɔ a la pour nous wulikajɔ fu don a tɛ se ka sa collège de désignation sigira cogo min e hakilina ye mun ye ne ka hakilina la collège sigi cogo u tun bɛ se ka mɔgɔw kɔni consulter avant a sigi cogo la force vive u bɛ se k'olu consulter pour que u ni mɔgɔw ka kuma a sigi cogo la n'i ma ɲa ka ban u taara n'an ye concertation nationale la donc o ye wajibi ye force vive minnu bɛ yen parce que i tɛ se ka nin kɛlɛ in bɔ kuluba fila bolo n'o ye M5 RFP ani CNSP donc o ye civil minnu wulila ka Mali kisili kɛlɛ daminɛ ko fɔ i bɛ ka dagajalan ka bɔ yen ani surasi minnu wulila ka baara kɛ donc olu c'est les deux forces clés du changement olu kun ka ɲi ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falenw kɛ donc M5 bɛ se k'a fɔ ko bon mɔgɔ fila ka d'olu ma mɔgɔ naani ka di ou bien duuru ka di CNSP ma donc M5 bɛ se k'a fɔ ko ale an y'a mɛn ko fila de dira M5 ma ko fila dira société civile ma ka fila di dinamɔgɔw ma ko duuru dira CNSP yɛrɛ mɔgɔw ma M5 tɛ se k'o faamuya donc M5 ni minnu tun bɛ k'a fɔ ko IBK ka to yen n'a taara Mali bɛ firi or que IBK de bɛ ka Mali firi donc M5 ka wuli ko ka Mali ni kisi ka fila di M5 ma ka fila d'olu ma M5 tɛ se k'o faamuya mais ni n'u kun sigira k'a kuma ɲɛfɔ ka kɔ a ɲɛ a dɔ la a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu donc kibaruya minnu bɛ ne bolo M5 bɛna ban fila in na M5 kun ka ɲi ka lettre sɛbɛn yɛrɛ bi ka ci CNSP ma ko fila in ka dɔgɔ donc pour nous a tali cogoya le fait que a balila ka bɔ M5 ni bɛɛ bɔra kalama ɲɔgɔn fɛ bi lettre de cira dɔrɔn a ye mɔgɔ fila bila ka na donc M5 y'a cogoya ye ko olu m'u yɛrɛ y'a kɔrɔ donc pour nous kuma ɲɔgɔnya dɔ kun ka ɲi ka kɛ au préalable comme cadre bɛ u bɛ an bɛ ka échanger permanemment donc cadre b'an ni ɲɔgɔn cɛ o cadre in kun ka ɲi ka nin question in traiter mais peut-être a panna nka minɛn dɔ jɛgɛnna a kɔnɔfɛn ma bon ni sigi ka kumaw kɛra tugun dɔ bɛ se ka fara M5 ka collège membre ka pour que cogoya min na an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ten kalo kelen kɛra halisa an bɛ bisi basa dɔw kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ organe de transition ka sigi baara ka daminɛ caman b'a jira k'a fɔ ni M5 mɔgɔw kun ka ɲi ka jɛ ka baara kɛ depuis na kuma ka na se fo sisan ma o b'a jira quelque part k'a fɔ M5 ni jɔyɔrɔ mun ka kan hali bi a ma d'a ma wa transition in
labɛnni a bɛ ka dilan de sinon a ma d'a ma fɔlɔ M5 ni jɔyɔrɔ min ka kan dɔ dira a ma mais a bɛɛ ma di donc ni comme je l'ai dit cadre dɔ b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an fila dɔrɔn pour que ka mairie fɛn o fɛn bɛ na kɛ ka mairiw dilan ɲɔgɔn fɛ donc o cadrew bɛ chaque fois mais fɛn wɛrɛw bɛ kɛ souvent minnu fana bɛ bɔ o cadre kɔfɛ donc n'an sera k'a dilan ɲɔgɔn fɛ a caman na fili bɛ dɔgɔya wa malidenw bɛ ka sigi ni Mali kura min a bɛ se ka sabati ten. mais mɔgɔ minnu bɛ CNSP kɔnɔ Ben i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ danaya mɔgɔw don wa komi e b'u caman dɔn. danaya mɔgɔw don i y'a fɔ cogo min Kati n b'u caman dɔn ka kɔn u ka wulikajɔ in ɲɛ wa n'u bɛ ɲɔgɔn kalama fɛnɛ donc u bɛ wulikajɔ min na an b'a dɔn danaya mɔgɔw don u nana fasoko kama wa u bɛ k'o baara kɛ nka hali n'o y'a sɔrɔ fili dɔw bɛ k'u sɔrɔ an yɛrɛ bɛ k'an ka ladilikanw di parce que ils sont pas politiques u bɛ homme gestion dɔ terrain de kan mais ka jamana gestion o ka bon u bolo o y'a to u bɛ fɛ bi ka taa ni bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ alors que tout le monde peut parler de changement mais tout le monde n'est pas acteur de changement bɛɛ tɛ yɛlɛma kɛbaga ye quoi. Tiɲɛ don Mali bɛ jɔ a den bɛɛ ye mais maliden bɛɛ fana tɛ Mali jɔbaga ye dɛ olu tɛ ka se k'o notion de faamu u bɛ fɛ ka taa ni bɛɛ ye minnu bɛ ka jamana ci n'i nana k'e bɛ fɛ ka yɛlɛma kɛ i bɛ wagati la kɔni i b'olu dabɔ a la fɔlɔ i ni minnu bɛ fɛ ka jamana jɔ i n'olu b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu tun bɛ fɛ ka jamana ci n'u y'a ye o fanga dɔgɔyara sisan tagalen ɲɛfɛ e ke baara min bɛ ka kɛ u yɛrɛ bɛ ka nafa sɔrɔ la parce que a bɛ ka kɛ maliden bɛɛ ye o siratigɛ fɛ u bɛ se k'a dɔn a tiɲɛni tɛ ɲɛ tugun jamana kɔnɔ komi fɔlɔ Mali kura de bɛ yen sisan kow falenna a tɛ komi fɔlɔ yɛrɛ sagokɛ min tun bɛ yen u bɛ sɔrɔ o la ka na dɔɔni dɔɔni tubi minɛn kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'u da don jamana ko la nka ka bɔ kunun ni bi cɛ e ko kunun jamana ka ci jamana cibagaw e bɛ ka fara olu kan k'u lafasa ko f'i su sinon olu tɛ taa olu talen tugun minnu bɛ ka na ko an ka Mali kura jɔ i jɔlen b'o fana première ligne kan ko f'i su ko sinon ko olu fana bɛ taga ni jamana in ye donc pour nous a hakilinaw ka ɲi ka lajɛ o de ye CNSP sɔrɔ fili la minnu tɛlɛyara tellement que u y'a ye 2012 parce que u dɔw tun b'o la n'o ye colonel Diaw ye précisément ale tun b'o la kosɛbɛ donc n'i y'u ta k'o lajɛ ka na bi la olu y'a ye 2012 politique mɔgɔw ka tagamaw ni wulikajɔw FDR o cayara pour que ka aya ninnu bila sansara dɔ kɔnɔ donc olu tɛ fɛ o de ka kɛ parce que an n'u kumana u ka jɔrɔna ko y'o de ye donc tellement u bɛ ka siran mɔgɔ kan dɔ kana bila u la don o don ka to ka bɔ don o don ka wuli. U bɛ fɛ ka bɛɛ sago kɛ yan. bɛɛ sago kɛ ni mɔgɔ tɛ ɲa o an y'o de f'u ɲɛna bi wagati min bɛ yen an k'an tilen faso jɔ ma sa wa fanga fila tɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ ka faso jɔlaw ta ni tun ye anw sago minɛ nin na fanga ɲɔninin kɛra i bɛ ka wajibiyara ka walan sɛmɛ le 18 le 19 le 20 au plus tard le 21 an tun bɛ tila nin baara bɛɛ la. mais Mali kura mun bɛ k'a fɔ a bɛ se ka kɛ dɔ kɔ wa est-ce que o ka ɲi jamana ko la i bɛ se ka fili i bɛ se ka tiɲɛni kɛ après i yɛrɛ bɛ nimisa. bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don a Mali kura in kɔnɔ tiɲɛnikɛla min n'a nimisara wagati ni kɛwalew de b'o yira dɛ n'i sina k'a bɔ ko nimisara parce que a bɛ dɛsɛ dɔ kɔnɔ k'a bila ɲɛmɔgɔya la tugun n'i ma farati i bɔra min kɔnɔ i bɛ bi fɛn kɔnɔ min ka bon n'o ye. mais tiɲɛni mun kɛra Mali kɔnɔ est-ce que bɛɛ nɔ t'a la bɛɛ nɔ b'a la mais bɛɛ fana jɔyɔrɔ ma kɛ kelen ye tiɲɛni na donc c'est pourquoi jamana dilanni fana la bɛɛ jɔyɔrɔ tɛ se ka kɛ kelen u tɛ bɔ malidenya la comme je l'ai dit u tɛ kɛ den kɛrɛfɛ hɛrɛ min bɛ kɛ u ni yɔrɔ b'a la wa tagalen ɲɛfɛ u bɛ n'ale jɔyɔrɔw sɔrɔ nka bi nin camancɛ fanga in na vraiment olu kelenw ma ɲi ka ye tugun k'u bɛna ɲɛmɔgɔya ni jɔyɔrɔ ɲini o kɔnɔ ni kalataw kɛra sira kuraw jɛyara Mali kɔnɔ o la sisan u bɛ se ka gɛrɛ o b'a sɔrɔ kow ye dynamique kura ta formation de l'État olu baaraw bilala sen kan donc o la u fanga bɛ dɔgɔya face au système ka se k'a f'u bɛ tiɲɛni kɛ quoi. mais bɛn a bɛ yira k'a fɔ M5 RFP ka wulikajɔ kɔnɔna na sifinnakaw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ e yɛrɛ minɛna k'i datugu wagati dɔ la a kama le 10 juillet bɔli kɔfɛ sifinnakaw ni jɔyɔrɔ mun ka kan M5 yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ an k'a daminɛ n'o ye a dir'u ma wa. voilà pour nous sifinnakaw ka wulikajɔ bonyana pour que Mali kura bɛ na o ye tiɲɛ ye nka k'a fɔ o de b'a to coûte que coûte jɔyɔrɔ dɔ ka di sifinnakaw ma sifinnaka jumɛn i bɛ lajɛ ni critère de ye comme je l'ai dit est-ce que a senkola b'i la a faamu b'i la a majigin b'i la wa a mɔgɔ lamɛn b'i la a galabu b'i la i bɛ se k'a baara kɛ wa a faso kanu b'i la a jɛlenya b'i la wa sinon je suis jeune
mais jeunes be M5 kono munu ye million bahirikaw ci jamana yi ngono ya amba kalama donc antse ka a fodoro ko iye jeune ye ko ka jamana kalfelo chekorobaw ya ke jeune ya ke jeune jume anga shigo ko critère secondaire ko toujours ani wuli ka jo minge anyana donc amago be bi ma kurawla hakilna kuraw pour que ka mali courage sabati mais mogo jume o critère ne o ma kura be yoro jume abe jeune na abe mo korobala abe chela abe musola abe surasila abe civil la iba fo jamana cibagaw be ni be fena la coga mina wa jamana jobagaw be ni be de kono ambe talike ni critère jelew ni ngananya de sila doron na ma farati avec un machiba mais oni joro mu ka kan M5 kono diraw ma comité stratégique kono e kumbala amnumba kono ni ya takalaje kadam ne kawjimna ale de ga corona ambe an shifina kaw kajigi donc ni yo takolaje Abdul Kadari Kassa Mohamed Salih Akumbe Amadou Ndunga Maïga Soya Jige et un autre Diko il y avait Doumbia ni ya takalaje an shifina kaw ani ministre Koro Sidibé ni ya takalaje amnumbe sur 28 membres comité stratégique on a chefina kami mais fin fait 13 yamabo donc pour nous anana nya ngan shegi na obeta watani sabala amta tan sabala donc o temelen ko fait coordination fi mo we wuli ga joke chefina ko we wuli ga joke manya nga hakilna udi nga hakilna tarabala donc kelekera nga bibina ibe keleke nga jamana kura joli o fana be fen chama de fana damana kere o ya damana kele de wa o fana na abeni joro do kono mais awni M5 ni CNSP mo ka rencontre la chifina ka be kala wa oui chifina ka be kala donc précisément en bebetala ni rencontre be généralement me représentant ta mais ani cadre mi créé au cadre fenela chifina ka e sabaye si jekele ne bala no ba mutaka tali sinon maître Demba Traoré Ibrahim Ikassa Maïga Isaka Ojim au débat donc pour nous Sifina ka sama ne si jekele donc au cadre de ba nous ni ñonche ka baraw ke mais hakilna o taleno bala an kana ñogon nga ke hakilna kene man koy ni uya sama kana shigo kono ko jugu fo souvent ambe ñine ñumanka ube ba fo ay ni ko ga muso tala Sifina ka gara den kere fe ambe yoro mina bide ambe gele ami ngono jombe se ka ambo akono o de ka nga bla ñefe ni shiko ani chemuso ya civil surasi ko ani politique mo nte parti politique la na mo critère fitinu toy toujours anyo critère de bla ñefe jamana firila wa na continuer ni chama je fangam ga nga andeme kam mali courage wali baraw buluda na nya critère do balatugu jamana be firika ta fa ala kan kiso amina RFN bi est-ce que CNSP mo be retard la wa ou bien ou ga tam muntaka organu siga ga kan non a be retard badela ata chogo mai a wagati janyana fili chaman kera comme je l'ai dit anya fuye sokono nauna antna se ka befo jabaranunga mais anya fuye sokono nauna anu ni nyogo ja parce que ani mo cité je jamana chili koka ina nkadi yo basura mega jamana jo kuma defo ama se ke ka glanji ju goro anjo horobu wajibi anga ngana atemeno ka ka se ka ke donc la ni jamana chili bna ka ame bo ka anjo ka nyesi ma min ke ka fiyo be fi pourquoi wuli ga jom mega ka nyesi ma ki kele amo fene bara bulu da pa kele nda amulo ka se ko fa c'est pourquoi j'avais dit ngo clé sabakun wasara an ka yeli la pour que ka se ka ni organo sigi ku ka mission fo parce que a donné do ko jelendo et puis ka fo transition arabe be wakati nga kalo kele di 18 août ka se bima kalo kele donc ni hata kala jamana jora o be kono ame bisi basala mo sugu bebe ka lame mo sugu bebe ka rencontrer o konna na wuli ka jo munu te yelema fe ino lube ka ye mo du e jigida e ka ki nana kana bodo ko malikana comme libérateur donc i kana son tugu i ka yo la tuguni sira wara ka ko d'accord aka gelen bi ani mo ka sigi ka masala ka soro ma tigi nyini ga Soumaïla Kula bi ambaro ka chef de file de l'opposition abe bolola depuis kalata campagne temenon ko fe fo bi e akilna emuye akola akilna mi ala o ye vraiment malien otage be ka se ka kanabla
minnu minɛna école maître minnu minɛna surasiw juge dɔgɔtɔrɔw ka se hali minnu tun bɛ campagne na ni Soumaïla Cissé ko fɛ donc anw ka wulikajɔ ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka bila a ka hakɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ bɛ lakana cogo min Mali bɛ se ka basigi cogo min na donc o siratigɛ fɛ Soumaïla Cissé comme i y'ale de ta spécifié donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka maliyɛn fɛn fɛn minɛna k'a bɛɛ bila u ni hɛrɛ ka na Mali kɔnɔ an ka se ka Mali kura jɔ ɲɔgɔn fɛ. Wulikajɔ mun ka ɲi ka k'a la a bɛ ka kɛ yan? An ka faamu na wulikajɔw bɛ ka kɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ parce que otage ko filɛ n'a fɔra kari minɛna ka ban bɛɛ dusu bɛ bɔ a ka bila o b'a sɔrɔ a b'i yɛrɛ bolo a bɛ kasobon dɔ kɔnɔ i bɛ min yɔrɔ dɔn a tɛ Bamakokura kasobon na dɛ k'i bɛ t'i bolo ja mɔgɔ kan na ko k'a bila donc a bɛ mɔgɔ minnu bolo plus i bɛ sama cogo dɔ la plus n'i ma farati i b'a la sɔngɔ gɛlɛya parce que u b'a ye ok donc a bɛ taa nin donc u b'a yɛlɛ c'est pourquoi otage kuma a ma nɔgɔn quoi otage kuma ma nɔgɔn stratégiquement wulikajɔw kɔni bɛ se ka kɛ dugumala na k'a lajɛ cogo min na u bɛ kan labila mais n'a fɔra nin tigi bɛ dɔw bolo mɔgɔ minnu dun don soit u mago bɛ wari la soit u fana mago bɛ u ka mɔgɔw ka bila donc plus e bɛ ka sama min b'u bolo la donc i b'a bilali sɔngɔ i b'a gɛlɛya de ka taa. D'accord, bɛɛ le cerveau an b'a dɔn k'a fɔ i kɛra kulu caman sigili hakiliba tabaga dɔ ye an b'a ye k'a fɔ on a tout compris waati sera parlement populaire du peuple a bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛw bɛ yen mais o kulu ninnu bi u bɛɛ bɛ yen nɔ wa ou bien u bɛ cogo di? Voilà an ka système bɛ cogoya min na généralement i b'a sɔrɔ an bɛ mouvement dɔ créer ka ɲɛsi kɛlɛ dɔ ma misalila Kati sira kun yɛlɛmana ka kɛ kaburudon ye an ye collectif sirako créer k'o kɛlɛ kɛ o bɛ ban yen comme son nom l'indique o sirako ye Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fɛ ka député bulon kɛ yɛrɛ sago ye a tɛ falen a tɛ bɔ yen a bɛ yen ten o députéw de bɛ accord signé olu b'ale ka fɛn bɛɛ u b'a sagoya la donc an ye parlement populaire du peuple créer komi e bɛ k'a suma ka k'u kun u yɛrɛ bɛ k'a suma ka k'u yɛrɛ kun anw fana b'a suma ka k'an yɛrɛ kun anw fana ye peuple ka député ye an bɛ kuma olu tɔgɔ la donc an y'o wulikajɔw kɛ ka kɛ ten donc ka kɛɲɛ min ye on a tout compris o de y'an ka mouvement yɛrɛ ye ne yɛrɛ bɛ mouvement min na o de ye on a tout compris donc on a tout compris de kɔnɔ an farala ɲɔgɔn kan MDP la MDP kɔnɔ an nana M5 na donc mouvement kelen min b'an bolo de façon permanente et constante o ye mouvement on a tout compris de donc an b'o de kɔnɔ on a tout compris fɛnɛ waati sera ye an ka slogan l'heure a sonné donc pour dire Tigɛndiya ka dɔnkili don ils allument le feu ils l'attisent et après ils viennent jouer aux pompiers on a tout compris allez-y dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur sale business on a tout compris donc Fransi ka tasuma donbaga su fɛ tile fɛ u bɛ na ni pala i b'a fɔ olu nana ka na tasuma faga u ka nin juguya baaraw ko an y'a bɛɛ faamu ani politiki mɔgɔw bɛ k'an kɛlen min kɛ kɔtɛ ye ko an y'a faamu ten c'est pourquoi Tigɛndiya kɔrɔ Tigɛndiya an b'an profiter k'a fɔ ni ale y'an ka mouvement parrain ye quoi. Aw ka bɔli o bɛna kɛ an ka ɲininkali laban bɔli laban aw bɛna mun kɛ tarata don septembre kalo tile 22 aw kɛn bɛ ka wele bila mɔgɔw ma meeting de don ni ma fili a kun ye jumɛn ye? An ka 22 septembre bɔli ye ka 22 septembre bila hokumu kɔnɔ an ka bɔ pour que Faransi cɛfini tabaga minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'u ka posow cɛ ka taa ka bɔ an da la donc an ka jamana bɛ se ka kan hɔrɔnya cogoya min na parce que ni ye indépendance fɔ a lielen don fɛn damadɔw la souveraineté économique souveraineté militaire indépendance culturelle indépendance politique donc an ka o bɛɛ bilalen don bi entre parenthèses Faransi bolo u y'an ka jamana kɛ halisa minɛli cogoya de falenna après Modibo Keita mais halisa an bɛ bolokɔnɔmɔgɔya la donc an bɛ se ka yɛrɛtigiya sɔrɔ cogoya min na pour que k'o bila sen na yɛrɛwoloya o mun de y'a to an bɛna bɔ tarata don kalo tile 22 donc san 2020 pour que ka se k'o de wajibiya nɛgɛ kaɲɛ 14 boulevard de l'indépendance mais aw ka caman an bɛ b'o fɛnɛ kɔnɔ o la e ka wele k'an bɛ se ka kɛ mun ye minnu bɛna taa kɛnɛ kan a don parce que an b'a dɔn k'a fɔ teri fana b'aw la faransɛw la n'o ye Jean-Luc Mélenchon ye a kana kɛ dɔw bɛ taa Faransi drapeau jeni ye dɛ. Voilà donc Faransi drapeau jeni a hakilina fɔra an ye kuma caman kɛ nka minnu b'a kɛ an y'u caman gɛrɛ ɲɔgɔn ye an y'a ɲɛf'u ye Faransi ka député minnu ye ministre des armées o interpellé Faransi o nana ye a n'anw de ye ɲɔgɔn ye an ye dalu kisɛ d'a ma pour que k'a yira la
France be bara jugu min an ka jamana kono olu sɔrɔla ka taa ministre interpellé donc an'an ka wuli ka jɔw y'a to IBK ninnu wele po ka t'u sigi a kɛra popapo ye kuma ma bɔ a kɔnɔ o de kɛra sababu ye IBK taara u bɔ ɲɔgɔn fɛ Salif kun y'a fɔ a ye ko n'a ma i jɔ ka tiɲɛ fɔ France ye ko malidenw b'a gɛn k'ale kɔrɔ don k'ale t'a nɛgɛ donc pour nous o wulikajɔw bɛɛ nana bi ka sabati min ye Faransi drapeau jeninen ye u ko olu b'a ye comme mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka jamana ci olu ka tamasiyɛn de ye nin ye donc pour que hali Faransi peuple yɛrɛ ka dusu ka wuli Faransi ɲɛmɔgɔw kama ko vraiment tɔɔrɔ tɛmɛna a dan kan a ka ɲi ta k'u bɛ k'a laɲini o de kama ko hakilina de b'u la donc an ko parce que an jɛɲɔgɔnw bɛ Faransi an balimaw bɛ furuɲɔgɔnmaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ an caman denw yɛrɛ Faransɛw ye hali Salif Keita min nana an bɛ nin wulikajɔ la ale den dɔ ye Faransɛ ye donc pour nous an tɛ se ka bila Faransɛ yɛrɛ contre la an tɛ se ka bila Faransi État contre la donc n'an bɛ ka hakɛ de ɲini bɛɛ ye an tɛ se ka bila adamaden dɔw juguya la nka u ka symbole min bɛ yen n'o ka drapeau ye dɔw y'a ye k'u b'a jeni ni hakilina de kɔnɔ c'est comme olu ta ye comme le symbole du peuple français du peuple souverain français mais olu b'a ye comme le symbole de l'impérialisme et de la prédation min bɛ kɛ sababu ye k'anw ka jamana ci k'u b'a jeni o hakilina de kɔnɔ. mais a man di jamanaden si ye k'a ye k'i ka drapeau bɛ ka jeni o la aw kɛn bɛ ka welekan jumɛn di aw ka mɔgɔw ma minnu ka ɲi ka bɔ. c'est vrai an ye o wele f'u ɲɛna min ye drapeau ko ye comme je l'ai a kana jeni drapeau jeni a kana jeni drapeau jeni ni a kuma fɔra k'a mɔgɔla dɔn mɔgɔw ka faamu tɛ kelen a kan an ka kulu kɔnɔ mais an y'a yira an ɲɛmɔgɔw k'u ka drapeau jeni jɔ nka halisa kulu kɔnɔ dɔw ma sɔn a hakilina ma donc an fana ko ko dɔ fana bɛ Amadu Jalaki anw t'o kɛ sababu ye ka wɛrɛ cɛ o kama u b'a f'i ye cogo min ni dalilu min ye ko Faransi bɛ ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw jeni o ko sabu Sobanda ko Faransi bɛ ka kɛ sababu ye ka maliyɛn wɛrɛw su k'olu kɔkɔrɔma don MNLA 6 avril u bɛ tagama Mali drapeau kan u bɛ Mali drapeau jeni Mali dugukolo kan donc ko États-Unis ka drapeau bɛ jeni Irak misale dɔ de don pour que États-Unis k'a faamuya Mali kɔnɔ munna Chili drapeau tɛ ka jeni yan munna Brésil drapeau tɛ ka jeni munna Benin drapeau tɛ ka jeni munna États-Unis Russie drapeau tɛ ka jeni ko interpellation dɔ don ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ fana ma u ka fɛn dɔ faamu u k'a dɔn ko hakɛ bɛ fali kusama la donc pour que u ka se ka tagabolo min b'u la o tagabolo in bɛ bila cogoya min na bon u ka faamu kɛra o de u y'o dalilu fɔ pour nous o hakilina kɔnɔ ni a sera ka kɛ faamuya ye Mali ka lafiya mɔgɔ wɛrɛ ka drapeau tɛ jeni yan ni Faransi tɛ o fana la ɲininkali ka ɲi ka kɛ mun na État ninnu kɛ jamana 200 ni kɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ mais munna Faransi kelen dɔrɔn de ka drapeau bɛ ka jeni donc pour nous c'est un message fort et ça demande à réfléchir donc Macron bɛ ka sentiment anti-français min fɔ c'est un sentiment politique français anti-politique française o min bɛ sen na Faransi ka taabolo in dɛ o de ka ɲi ka falen anw ka faamu kɛra o de y'a baara la. aw ka bɔli na aw kɛn bɛ ka wele bila joni ma ka bɔ kɔfɛla la ka na an b'a dɔn minnu bɛ wuli ka jɔ la fan wɛrɛ fɛ Faransi ko la a caman bɛ yen nɔ o y'aw teriw ye. c'est vrai donc Kémi Seba tun ka ɲi ka na mais daluya kama ale ma se ka na donc Faransi ja o n'a jɛɲɔgɔnw ka ɲi ka na mais en tout et pour tout il y a 15 panafricains minnu déplacera ka bɔ u ka dugu la ka se ka na yan cogoya minnu na donc o wulikajɔw kɛra olu kɔni sera yan an bɛ yɔrɔ min na komi sisan en plus de cela Mali dugu camanw na an ka ɲi ka bɔ olu fana kɔnɔ an ka ɲi ka bɔ Faransi fana Paris yɛrɛ dugu kɔnɔna na parce que u y'a faamu ko min bɛ sen na farafinna bɛɛ ka kan hɔrɔnya wulikajɔ de don donc an ka ɲi ka bɔ San kɔnɔ an ka ɲi ka bɔ Yanfɔli la an ka ɲi ka bɔ Kajolo an bɛ bɔ Dogofiri an bɛ bɔ Seribala an bɛ bɔ Buguni an bɛ bɔ Kayi an bɛ bɔ Segu an bɛ bɔ Sikaso an bɛ bɔ Mopti an bɛ bɔ Kucala an bɛ bɔ Joyila an bɛ bɔ Ɲɔnɔ an bɛ bɔ Marakala ani an bɛ bɔ Fana k'o fara Paris yɛrɛ kɔnɔna kan donc o wulikajɔ o bɔli bɛɛ bɛ kɛ don kelen in na o wulikajɔ tarata don in peuple ka wuli k'i jɔ k'an bɛ fɛ ka kan hɔrɔnya donc o de b'an bolo tarata in na
pour que cogoya min septembre kalo tile 22 septembre kalo tile ka bɛn ni Mali ka san 60 san 60 yɛrɛma hɔrɔnya tali san 60 yɛrɛma hɔrɔnya tɛ a tali a taara kɔni a taara o san 60 ɲɛnajɛ ye nin ye nka an ma to o yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ a san 60 bɛɛ kɔnɔ. D'accord. Merci, o bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'i fo kosɛbɛ Ben le Cerveau ale kun y'an ka bi mɔgɔ welelen ye Adama Jara di Ben le Cerveau olu kɛn bɛ ka wulikajɔba dɔ kɛ ko mouvement France Dégage ka wele bila mɔgɔw ma tarata don septembre kalo tile 22 ka bɛn ni Mali ka san 60 yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnɛmayɛli kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ bɔli ye ko Faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ an b'an sigi k'a ko lajɛ ka foli bila jamanadenw fana ma minnu y'an lajɛ ka dugawu kɛ hali bi Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw kan bɛn assalam merci bien merci okay